बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तकर्री का बहुत अहम केस था। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो दरखास्तों पर अहम समाअत की है और बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इद्दत निकाह केस की। आज दलाइल हुए हैं और रिजवान अब्बासी की केस को मुलतवी करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए अदालत ने आज फ़ैसला महफूज किया है। आज जवाबी दलाइल दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उस्मान रियाज गिल की जानिब से, और रिजवान अब्बासी मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है, जिस पर जज ने उस्मान रियाज गिल से इस्तफसार किया कि आपने भी तो दलाइल देने अपने फ़ाइनल कर लें। उस्मान रियाज गिल ने कहा कि मैंने तो अपने दलाइल 10-15 मिनट में मुकम्मल कर लेने हैं। जज साहब ने कहा कि 1 बजे तक रिजवान अब्बासी अदालत के सामने हर हाल में अपने दलाइल दें, 1 बजे तक वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी पेश हो सकते हैं। अदालत ने आज ही समाअत का मुकम्मल करने का इंदिया दिया। समाअत के बाद वक्फे के बाद शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उस्मान गिल, शुएब शाहीन, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, प्रोसिक्यूटर अदनान अली। आप जानते हैं कि इसमें जिस प्रोसिक्यूटर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हक़ में बयान दिया था उसको हटा दिया गया था। तो नया जो प्रोसिक्यूटर हैं अदनान अली और शानदाना गुलजार, सीमाबिया ताहिर और PTI की ख़वातीन वर्कर्स पहुंची अदालत में। जज शाहरुख अजमत ने उस्मान गिल को हदायत दी कि वो दलाइल मुकम्मल करें, जिस पर वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बताया कि दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने दलाइल देने थे। तो उस पर फिर जज साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, वो आते हैं ठीक है, नहीं तो मैं आज इसको डिसाइड करूँगा। उस्मान रियाज गिल का कहना था कि अदालत को आगाह करना चाहता हूँ कि शिकायत डिले के साथ जो कंप्लेंट है वो एक 5-6 साल के डिले से दायर हुई। पहले मरहले में एक प्राइवेट एक नामालूम शख्स ने शिकायत दायर की, दूसरे मरहले में एक ही सब्जेक्ट के साथ दूसरी शिकायत दायर की गई। पहली शिकायत में भी यही गवाह थे और यही वकील थे जो नामालूम शख्स की जानिब से थी, और ये जो है ये भी उसी वकील और उन्हीं गवाहान और उसी पॉइंट और उसी नुक्ते पर है। उस्मान रियाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने दोनों शिकायत में शवाहिद को देखना है। 5 साल 11 माह शिकायत दर्ज नहीं करवाई, इतना वक्त क्या करते रहे। ये केस सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ। उस्मान गिल का कहना था कि पहली शिकायत कुनिंदा मोहम्मद हनीफ़ एक अजनबी शख्स था। दूसरी ख़ावर मानिका ने दायर की। दोनों शिकायत में इमरान खान बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात एक ही हैं। वकील उस्मान गिल ने कहा कि शिकायत के ज़रिए इमरान खान बुशरा बीबी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना था। दौरान ट्रायल निकाह खां मुफ्ती सईद से सिविल अदालत ने चंद सवालात किए। वकील उस्मान गिल ने बताया कि मुफ्ती सईद से सवालात पूछने का मकसद मुफ्ती सईद के किरदार को वाज़े करना था। 90 की दहाई में रजीम चेंज में मुफ्ती सईद का भी किरदार था, जिससे किरदार वाज़े होता है। वकील उस्मान गिल ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि ख़ावर मानिका को करप्शन केस में गिरफ़्तार किया गया। ज़मानत मिलने पर शिकायत दायर की। दौरान इद्दत निकाह की शिकायत मोहम्मद हनीफ़ ने वापस ली और 48 घंटों बाद ख़ावर मानिका ने शिकायत दायर की। उनका कहना था मोहम्मद हनीफ़ और ख़ावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ही थे, जिससे मालूम होता है कि कहानी घड़ी गई। ऐसे तरीक़ेकार से दायर शिकायत को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस कानून ने शहादत के तहत साबित करना है। इल्ज़ाम था कि इद्दत का वक्त पूरा होने से पहले शादी की गई। प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि इद्दत में शादी हुई। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूशन का इन्हिसार एक दस्तावेज़ पर है, जिसमें कहा गया किस तारीख़ को तलाक़ हुई। दस्तावेज़ जो अदालत में पेश की गई वो एक फ़ोटो कापी है। अगर असल डॉक्यूमेंट पेश ना किया जाए तो वो कानून के मुताबिक काबिल कबूल दस्तावेज़ नहीं है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, असल डॉक्यूमेंट, वो बतौर एग्ज़िबिट पेश होता है, और जो फ़ोटो कॉपी होती है वो मार्क के तौर पर बतौर मार्क की जाती है, और उसको कहा जाता है कि ये जो नंबरिंग लगती है कि ये मार्क ABC। जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं वो मार्क ABC, जितनी ओरिजिनल कॉपी दस्तावेज़ात होती हैं वो एग्ज़िबिट A1 ABC, इस तरह से। तो जो तलाक़ मौसर सर्टिफिकेट है जो ख़ावर मानिका ने दी है वो ओरिजिनल नहीं जमा करवाया, वो फ़ोटो कॉपी है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो ओरिजिनल इस वजह से नहीं जमा करवाना चाहते थे कि ओरिजिनल के ऊपर तो फिर फोरेंसिक हो सकता है, वेरिफिकेशन हो सकती है, फ़ोटो कॉपी पे तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने फ़ोटो कॉपी दी। मार्क करवाए गए डॉक्यूमेंट की कानून शहादत में कोई अहमियत नहीं है, ये एक लिखा पढ़ा कानून है। यही बात उस्मान रियाज गिल ने कही कि जी जो डॉक्यूमेंट मार्क किया गया उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कानूनी तकाज़े पूरे ना किए गए हों तो इस दस्तावेज़ को जुडिशल रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता। उस्मान रियाज गिल ने अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेज़ के हवाले से गाइडलाइन पेश कर दी। वकील उस्मान गिल का कहना था कि तलाक़ के हवाले से जो फ़ोटो कॉपी पेश की गई इस पर एतराज़ उठाया, मगर ट्रायल कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। अगर किसी दस्तावेज़ की हैसियत मशकूक हो तो उसको जुडिशल रिकॉर्ड में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
عثمان گل نے دلائل دیے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی. کرمنل کورٹ کے پاس شادی کو جائز یا ناجائز قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ڈکلیریشن ہے جو صرف سول کورٹ دے سکتی ہے کہ کون سا رائٹ کسی کا ڈکلیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ڈکلیریشن کی ڈگری صرف سول کورٹ دے سکتی ہے, وہ کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی. کرمنل کورٹ کے پاس اس کیس کی سماعت کا اختیار ہی نہیں تھا. عثمان گل نے مزید کہا کہ اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس موجود ہیں. فیملی کورٹ کسی بھی شادی کو اگر غیر قانونی قرار دیتی ہے تو ہی کرمنل کورٹ سماعت ہو سکتی ہے. جب تک فیملی کورٹ سے ایسی کوئی ڈگری پاس نہ ہو, ڈائریکٹ ایسی کرمنل کارروائی قابل قبول نہیں ہے قانون کی نظر میں. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ فیملی کورٹ کی ڈکلیریشن کے بغیر کسی بھی شادی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا. عثمان گل کا کہنا تھا کہ سابقہ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے کیس کے حوالے سے حقائق عدالت کے سامنے رکھے اور اگلے ہی روز ٹرانسفر ہو گئے. جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارک دی کہ آپ اس کے بعد کیا توقع کر سکتے ہیں. ان کے اس جملے پر عدالت میں کہے لگے. وکیل عثمان گل نے بتایا کہ طلاق کے بعد بشرا بی بی اپنے والدین کے گھر گئیں, عدت مکمل کی, جس کے بعد نکاح کیا. عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد بھی چلایا گیا تھا. ایسی سماعتیں غیر قانونی ہوتی ہیں. وکیل عثمان گل نے جواب الجواب مکمل کر لی اور اپیلوں کو منظور کرنے کی استدعا کر دی. وکیل عثمان گل نے عدت میں نکاح کیس میں سزا کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی. پروسیکیوٹر جو سرکاری پروسیکیوٹر عدنان علی نے دلائل دیے. پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عدت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں, سزا ہو سکتی ہے یا نہیں, اسی کا کیس ہے. عدت مکمل ہونا ضروری ہے کیونکہ شادی کا انحصار عدت پر ہوتا ہے. پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ نکاح ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا. دوران عدت نکاح کرنے پر سزا ہے. پروسیکیوٹر عدنان کے جملے پر پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے کمرہ عدالت میں شیم شیم کے نعرے لگائے. پروسیکیوٹر کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا. پروسیکیوٹر عدنان علی نے سزا کو برقرار رکھنے کی استدعا کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے جواب الجواب مکمل ہو گئے. پروسیکیوٹر نے سرکار کی جانب سے دوبارہ دلائل دینے کی استدعا کی. سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے پروسیکیوٹر عدنان علی کو دلائل دینے کی اجازت دی. پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ 1999 میں خاور مانکا اور بشرا بی بی نے شادی کی. 1989 نے ہنسی خوشی شادی گزار رہے تھے. 28 سال شادی کا عرصہ رہا, 5 بچے ہوئے, لیکن عمران خان کی مداخلت کے باعث بشرا بی بی کو طلاق ہوئی. ایک تو مداخلت, پہلے وہ رجیم چینج والی, اب ججز والی, اور اب شادی والی مداخلت. پروسیکیوٹر نے دلائل دی کہ عمران خان خاور مانکا بشرا بی بی کی زندگی میں مداخلت کر رہے تھے. خاور مانکا نے کہا کہ عمران خان کی مداخلت کے باعث ہنستا بستا گھر اجڑ گیا. پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ خاور مانکا رجوع کرنا چاہتے تھے لیکن دوران عدت بشرا بی بی نے نکاح کر لیا. گواہان نے حلف پر گواہی دی. اچھا, اب رجوع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر خاتون راضی نہیں ہے, رجوع سے مراد ہوتا ہے جب دونوں میاں بیوی کی رضامندی. اب جب بیوی نہیں کرنا چاہتی, وہ رجوع کر بھی لیتے تو کیا ہو جاتا. ایسے رجوع نہیں ہوتا, اس کا دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی معاملہ بن جائے. پروسیکیوٹر اب چونکہ ہمارے یہاں شرعی لا اپلیکیبل نہیں ہے, فیملی لا ہے جو ہماری پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور اس میں رجوع کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جب اگر ود دی کنسلٹیشن آف ایچ ادر, یا وہ ان کی آپس کی باہمی مشاورت سے یا رضامندی سے اگر وہ رجوع کرنا چاہیں, تو اگر خلا بھی ہو گیا ہے, خلا کے بعد جو 90 دن کا پروسیس ہوتا ہے, جو سرٹیفکیٹ کا جو پہلا ایک طلاق کا نوٹس ہے, پھر 1 مہینے بعد دوسرا نوٹس ہے, پھر تیسرا نوٹس ہے, تو 90 دن کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے جو ہمارے لاء میں موجود ہے, فیملی لاء میں. تو وہ رجوع ہوتا ہے دونوں کی مرضی سے. اب یہ کیا ہے جی کہ ایک بندے کا موڈ بنا, اس نے کہا جی کہ میں رجوع کر سکتا ہوں, تو وہ اس کا حق ختم ہو گیا. رجوع آپ کیسے کر سکتے ہیں جب جس کو آپ نے طلاق دے دی ہے وہ آپ کی طلاق پہ مطمئن ہو گئی ہے, اور وہ نہیں آپ کے ساتھ مزید جو یہ شادی کا کانٹریکٹ ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, معاہدہ ہے, وہ آگے نہیں, ایک فریق نہیں چلانا چاہتا, تو آپ کیا زبردستی کریں گے. پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 28 سال ازدواجی زندگی میں ایسا ہو تو خاور مانکا نے قدرتی رد عمل دیا. خاور مانکا نے تو حلف پر بیان دینے کی بھی بات کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ خاور مانکا کی بیٹیوں کی ویڈیو بطور دفاع نہیں لائے کیونکہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف تھیں. نکاح کی تقریب میں چودھری مفتی سعید کی موجودگی تصاویر سے ثابت ہوتی ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ 90 دن عدت کا دورانیہ ہوا, لیکن بشرا بیوی نے مفتی سعید کو عدت مکمل ہونے کا نہیں بتایا. طلاق زبانی کلامی دی گئی, کب ہوئی کس کے سامنے کچھ معلوم نہیں ہے, اور ساتھ ہی ان کے دلائل پھر اسی طریقے سے چلتے رہے. اور شکایت کنندہ کے وکیل رضوان عباسی کے معاون نے دوبارہ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. پروسیکیوٹر نے کہا بشرا بیوی کی طلاق کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. عمران خان بشرا بیوی اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے, تو پھر نکاح نامہ کہاں ہے, اور مختلف ان کی جانب سے کیے گئے. بہرحال عدالت نے ان کی جو استدعا تھی رضوان عباسی کے وکلاء کی وہ مسترد کر دی. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالتی عملہ نے کہا کہ عدت نکاح کیس میں دائرہ اپیلوں پر فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا.
सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर महफूज शुदा फ़ैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। अब देखना ये है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है, चूँकि इस तरह का जो फ़ैसला है, जैसे साइफ़र की आज मैं आपको समाअत का अहवाल बताऊँगा, तो इस तरह के हाई कोर्ट्स तो फ़ैसले दे सकती हैं, जो छोटी अदालतें हैं वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक अपना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाएंगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, उमर हाशिम ख़ान, रॉ उमर हाशिम ख़ान पाकपतन से और सलमान अकरम राजा साहब, ये 2 दरख्वास्तें थीं और दोनों पर जवाब मांगा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की है। वकला ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इब्तदाई दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। वकला की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि हुजूर वाला मेहरबानी करें, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस मज़ीद नामज़द किए हैं। उनमें से 2 जजेस की हद तक चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अनवार हुसैन साहब की हद तक तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। बाकी 4 जजेस की हद तक पैनल के नाम मांग लिए हैं। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने पहले 3 महीने लेट कर दिया है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और आज 23 मई हो गई है और ये अपीलें कब डिसाइड होंगी। और उन्होंने फिर वो जो टेबल बनाया था कि अगर इस हिसाब से 219 अपीलें एक जज सुनेगा तो ये तो 6 साल भी नहीं ख़त्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रखी है कि मकसद ये होता है ट्राइब्यूनल का कि वो जल्द डिसाइड करे, चूंकि उन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है अपने मैंडेट और अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट और कौमी असम्बली में। तो अगर ये मामला इसी तरह से डिले का शिकार रहा तो आवाम का जो मैंडेट है उसके तहफ़्फ़ुज़ कहाँ जाएगा। डिटेल उनकी जानिब से और फिर चीफ तमाम नोटिफिकेशंस भी अदालत के सामने पड़े। समीर खोसा साहब जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब के भी और रॉ उमर हाशिम ख़ान के भी, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, इब्तदाई दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत मांगी कि हमें जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए, तो उस पर वकला ने कहा जी कि पहले भी बहुत टाइम हो गया है तो काइंडली आप इसको डिसाइड फरमाएँ। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि इनको एक मौका देते हैं 27 मई के लिए। 27 मई को आप अपने दलाइल जमा करवाएं, 27 मई को आप अपना जवाब जमा करवाएं और अदालत ने कहा कि 27 मई को हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये जो अहम केस है जिस पर आज पीटीआई के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाना है और ये जमा करवाने के बाद फिर उम्मीद है कि हर सूरत जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, और उम्मीद है कि 27 मई से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस की जो तैनाती है बतौर ट्राइब्यूनल के जज के वो कर देगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।